Hey kids, good morning to all of you. Today we are going to revise our topic, English topic, phonic sound of alphabets. So without wasting time, we are going to start it. A. इसको बोलते हैं A. B. B. C. K. G. D. E. A. Small sound students. Okay. F. F. H. H. I. E. Z. Z. K. Again it's K. L. L. M. M. N. N. O. O. P. P. Q. Q. हाफ क की साउंड और वो की मिक्स करके क्वे. R. S. S. T. T. U. O. V. W. W. ये स्टूडेंट इसमें मिक्स होती है साउंड व और ह. ओके. हाफ क और स स. ओके. जैसे रीड करिए स. एक लेटर है लेकिन साउंड कितनी है? 2. य एंड जी. सॉरी. So student, ये रही आपके लिए phonic sound. Today our topic is phonic sound. Okay, thank you. Have a nice day.